Naana pod ako ang migo. Tarada migo, walay tarada migo, puro dipinsa migo. Karon day migo no. Dito ta mga on sa Tiger Bubble Tea migo no. Kay mao po suggestion sa akong mama ug papa, dito daw ta mga on kay ang isa ka manok migo, nanay only rice. Tag 65 pesos lang migo no. Mao to atong kaunon karon. 65 pesos only rice na manok. So dito ta, mga dito karon. Sige, tara, sabayi ko ninyo sa Tiger Bubble Tea. Diri lang sa Pampanga, Davao City. Sa may Santo Domingo 2. Ug napod sila branch sa diri sa Mamay Road migo no. Sa may Damusa dapit, Mamay Road, napod sila branch dira. Tara, sabayan nato migo. Mga ta. Tara. Tirada migo, walay tirada migo, puro dipinsa migo, karon migo no, padulong na ta sa Tiger Bubble Tea migo. Dito migo, naghinam-hinam na ta migo, gigutom na kay ko migo, gusto na ko mukhaon na to sa tag 65 na chicken with only rice migo. Dili lang po ay chicken with only rice sila ang baligya migo no, naapos sila milk tea na baligya migo, daghan pa kay sila baligya migo, makita na to unya migo, pag abot na to dito migo, picturean, videohan na to migo, picturean na to migo, kung pwede, padulong na ta dito amigo no, hapit na ta migo, dool na lang kayo ta migo. Kung gusto mo mga sa Tiger Bubble Tea migo no, i-comment lang migo, tudluan ta mo migo kung asa na pitila migo, naara diri sa Santo Domingo 2 migo ha. Ay basig masaag mo migo ha sa Pineapple Street o Papaya Street corner lang migo. Mo na hapit na jud ta migo, padulong na ta diri migo oy. Ta hapit na ta migo kani. Naghinam-hinam na gutom na kay ko migo oy. Gusto na kumukaon silang 65 pesos na only rice migo. Karon migo abot na ta migo no, na ta sa diri sa Tiger Bubble Tea migo pag kanindot jud sila ang store migoy, daghan kay sugaw niya dara migo, crispy fried chicken 65 pesos, unlimited rice, asa ka mangita na, tapos naapa yung milk tea, naapa daghan pa kay silang baligya migo, makita na to niya diri sa ilahang menu migo. Kay gigutom naman ko migo, muduol ta migo, padulong na ta dito amigo, manuktok ra ta dara migo no, kung unsay gusto na to na order, naman sila ring bell dara migo, Tiger Bubble Tea Premium Taiwan Milk Tea. Milk tea jud lang ko andre migo no, pinakalamian na milk tea migo dara. Wings snack, daghan kay migo, daghan kayo sila mino migo, pili lang mo dara migo kung asa inyo ang gusto migo. Siyempre migo, naka-order na rin tayo no. Siyempre ito ang i-order, ang unlimited rice nila migo with chicken joy. Kana migo, kalami. Naapo na migo, Tiger Cold Espresso migo. Diri migo, mga milk tea migo. Kinsay ganahan ninyo dira na milk tea migo. O Tiger Chicken migo, flavored wings. 350 ang order migo. Diri migo sa taas, Tiger Bubble Tea Premium. Pangita lang mo dara migo, pamili lang mo unsay gusto ninyo. Siyempre nagulat na migo no sa tong order. Karon migo naa na tong order dara migo, chicken with only rice. Siyempre upat ka rice migo. Ang nahurot na ko dara migo, 3 ka rice. Nasubraan og isa migo kay upat ka rice ang kuhan migo, upat 5 retanan migo. Grabe. Pagka hinam-hinam na ako nagkaon migo ay. Siyempre kinaa naman na to ang order migo. Kani migo, sugda na nato, kub-kub na ta migo. Pagka crispy kalami. Isang subo, busog agad. Pagkalami, Tiger Bubble Tea, Santo Domingo 2. But nga na itong sauce migo, para mas mulami yung maayo migo. Grabe lang sauce migo, lapot kayo, lami kayo migo. Lami kay glasa migo, mo nang kub-kub yung ta permente rin migo. Hutdo na to ni migo, syempre, gutom na kayo ta migo. Mo na ako ang giadto diri migo, ginagpagutom jud ko kay only rice good. Sa gusto mo palit og milk tea migo no, naara diri migo, pinakalami na milk tea, Tiger Bubble Tea. Diri migo daghan ka sila kuan migo, pili lang mo diri migo kung unsay inyo ang gusto na milk tea migo, unsay flavor inyo gusto. Sa gusto day magpa shout out migo no, comment lang migo, comment down below. Sa gusto mo pa shout out, i-shout out din nato ako ang duha ka best friend no, si Mark Jason Corpus ug si Leo Ralph Gayuba. Gayuba family and Corpus family. Pati sa kuang mangod na si Iris Dumases ug si Ariel Dumases migo no. Shout out dai sa inyo ha. Pagpakabutan mo permente. Pa-like dai migo no, pa-like, share and subscribe. Pakipindot sa notification bell para updated mo sa tuwang video. Sa gusto mo pa shout out, comment na. Ay namog kaulaw. Grabe pila naman ni ka rice sa tuwang nahurot migo eh. Grabe daghan na yo to nahurot na rice migo. Kub-kub lang nagkub-kub migo. Ops, basi nagtulo ang sipon. Sige, kaon lang na ng kaon dara migo. Walay ulaway migo. Padayon lang ta sa paglambo migo.
Tiger Bubble Tea, pagkalami dyan sa inyo ang pagkaon dire. Pati inyo ang milk tea, asan lamia. Daghan kay salamat sa mga viewers sa to migo no, sa pag-view sa to ang video migo. Unta nalingaw mo sa to ang video. Migo, asa na yung Tiger Bubble Tea at bang rani sa Purified Drinking Water Sophia Dreams kung asa ko nagtrabaho. Regards na kay Ate Tina, pinakabutan na mo na amo. Daghan kay salamat migo. Bye-bye! Babush! Mwah!